Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are group 2 from 8 to 2021 class. I am Prima Dede Jamalika. I'm Sinta Lutfi Wayuni. I am Elsa Karisma. In here we will present a material about translating and explaining the text entitled The Milkmaid and Her Pail. Selamat pagi semuanya. Saya dari kelas A2 2021. Saya Prima Dede Jamalika. Saya Sinta Lutfi Wayuni. Saya Asatya Karisma. Ini kami akan mempersembahkan sebuah materi tentang penerjemahan dan menjelaskan sebuah teks yang berjudul Pemerah Susu dan Empernya. Analysis of the text. Analisis dari teks. First one, text style. Narrative. Because the text above short story text. Yang pertama ada gaya teks yaitu naratif karena teks di atas termasuk teks cerpen. 2. Stylistic scale. Informal because this text is a fictional text. Yang kedua ada skala stilistik yaitu informal karena teks ini merupakan teks fiksi. 3. Attitude 4 because the main character of this text is financially unlucky. Yang ketiga ada sikap yaitu malang karena pemeran utama dalam teks tidak beruntung dalam hal keuangan. Process of translation, proses penerjemahan. The first, textual level, tingkat tekstual. It can be seen of this level of translation is still in the literal translation stage. Dapat diketahui bahwa tingkat penerjemahan ini masih dalam tahap penerjemahan secara literal. The second is referential level, tingkat referensial. It can be seen that this type of level of translation is almost the same as at the textual level, but this level change ambiguous words or words that are not clear at the textual level. Dapat diketahui bahwa jenis penerjemahan tingkat ini hampir sama seperti pada tingkat tekstual, namun sedikit berbeda. Tingkat ini mengubah kata-kata ambigu ataupun kata-kata yang tidak jelas pada level tekstual. For the third, cohesive level, tingkat kohesif. In the cohesive level, the arrangement of punctuation and conjunction must be considered so that the readers can understand the content of the text. Dalam tingkat kohesif, susunan tanda baca dan konjungsi harus diperhatikan agar pembaca lebih memahami isi dari teks tersebut. And last, dan terakhir, naturalness level, tingkat alamiah. In a naturalness level, the translated text must make sense to the readers. The text must be as natural as possible, so that the readers does not realize that what they are reading is the translated text. Dalam tingkat alamiah, teks yang diterjemahkan harus masuk akal bagi para pembaca. Teksnya harus senatural mungkin sampai pembaca tidak sadar bahwa yang mereka baca adalah teks hasil penerjemahan. Language function, category text, and text types. The text above is included in the expressive function because the expressive function is related to literature. And the text is included in the types of short story. And this text is a serious imaginative to literature types. Atas termasuk ke dalam fungsi ekspresif, karena fungsi ekspresif berhubungan dengan karya sastra. Dan teks ini termasuk ke dalam jenis teks cerpen. Teks ini masuk ke dalam tipe sastra imajinatif serius. Translation method, metode penerjemahan. The first, word by word, kata per kata, using word by word to arrange word by word to make a complete text. Memakai word by word untuk menyusun kata demi kata untuk membuat teks yang utuh. The second, literal. Literal translation focuses on context and seeks to translate sentence by sentence to match to target language. Penerjemahan literal berfokus pada konteks dan berusaha untuk menerjemahkan rangkaian per kalimat agar sepadan dengan bahasa target. The third, semantic. This translation is more flexible than word by word and literal translation. This translation is more concerned with aesthetic values as well
at the naturalness of the target language. Penerjemahan ini lebih fleksibel dibandingkan dengan penerjemahan kata per kata dan literal. Penerjemahan ini lebih mementingkan nilai estetika juga kenaturalan bahasa target. Maybe that's all from us. Thank you for watching our videos and listening our videos, and thank you for your attention. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih telah menonton dan telah mendengarkan video saya. Terima kasih telah memperhatikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.